किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। एक दिन उसने किसी और जगह पर हुकूमत करने वाले बादशाह से मिलने का इरादा किया। उसने सुन रखा था कि वो बादशाह बड़ा ही समझदार और अच्छे फैसले करने में मशहूर है। उसने सोचा कि चलो उसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जब वो वहाँ पहुँचा तो दूसरे बादशाह ने बड़े पुरजोश तरीके से उसका इस्तकबाल किया। एक शानदार ज़ियाफ़त उसके लिए तैयार की गई थी। खाने की मेज़ पर अनवाع इक़साम के खाने सजे हुए थे। हुआ यूं कि खाना खाने के दौरान एक मक्खी उस मेहमान बादशाह के सूप की प्लेट में गिर गई। बादशाह के चेहरे पर नागवारी आ गई। उसने मुलाजिम को हुक्म दिया कि ये सूप ले जाओ और मेरे लिए नया सूप लेकर आओ। इस मक्खी ने तो मेरा मूड ख़राब कर दिया है। अब जो मेज़बान बादशाह था उसने ये सब देखकर बड़े अदब से अर्ज़ किया, जनाबे आली, आप इस बात पर नाराज़ ना हो। ये तो सिर्फ़ एक आम सी मक्खी है, इससे खाने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेहमान बादशाह ने कहा कि मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मक्खी ने तो मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया है, खाने का मज़ा ही ख़राब कर दिया है। मेज़बान बादशाह ये बात सुनकर मुस्कुराया, जनाब अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको एक अच्छी दनाई वाली बात बताना चाहूँगा। ये मक्खी नहीं जिसने आपका मूड ख़राब किया है, बल्कि ये तो आपका रिएक्शन है, आपका रद्द अमल है जिसने आपके मूड को बिगाड़ा है। आपके पास तो एक ज़बरदस्त ताकत है कि आप अपने जज्बात को, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि आप रिएक्टिव हो जाएं और आपके जज्बात आपको कंट्रोल करने लगें। अगर एक छोटी सी मक्खी ही आपको गुस्सा दिला देगी तो फिर हमारा अपने ऊपर क्या कंट्रोल होगा। अगर एक मक्खी की वजह से रिएक्टिव हो जाएंगे, हमारा मूड ख़राब हो जाएगा, तो हमारे मूड का कंट्रोल तो फिर मक्खी के हाथ में हुआ ना। बादशाह को वो बात बड़ी अच्छी लगी। उसने उसे पल्ले से बांध लिया और अपनी रियासत में वापस आ गया। उस दिन से ही उसने अपने जज्बात पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब वो कोशिश करता था कि किसी भी सूरत हाल में रिएक्ट ना करे। पहले वो जिन बातों पर फौरी गुस्से में आ जाया करता था, अब वो उन्हीं हालात में पुरसकून रहता था। उसने एनालाइज किया कि अब वो मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल को भी बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। उसकी फैसला करने की सलाहियत भी बहुत बेहतर हो गई थी। दोस्तों, फौरी रद्द अमल ना देने की सलाहियत हमारी शख्सियत की बहुत अहम खूबी होती है। बहुत सारे हालात में हम बिना सोचे फौरी रद्द अमल दे देते हैं, जिनके नतायज हमें भुगतने पड़ते हैं। हमारी किसी भी बात पर फ़ौरन गुस्से में आ जाने की आदत हमारे ताल्लुकात को ख़राब करती है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में हम सही फैसले भी नहीं कर पाते। रद्द अमल ना देने का, रिएक्ट ना करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अपने जज्बात को दबा दें। जज्बात हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं, इनकी बड़ी अहमियत होती है। ज़रूरत बस इस चीज़ की होती है कि फौरी तौर पर रिएक्ट ना करें। फौरी तौर पर रिएक्ट करने के बजाय हम अपने आप को थोड़ा सा वक्त दें, अपने जज्बात पर काबू पाते हुए खुद को सोचने का मौका दें और फिर सोच समझकर ज़िम्मेदारी से रिस्पॉन्स दें। जब भी आपके सामने कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए जो आपको गुस्से और नाराज़गी के जज्बात को भी उभारती हो, तो थोड़ा रुक जाएं, 2 कदम पीछे हटें, एक लंबी गहरी सांस लें, ठंडे दिमाग से पूरी सूरत हाल का दोबारा जायज़ा लें और फिर सोच समझकर ज़िम्मेदारी से फ़ैसला करें। शुरू में ये आपके लिए मुश्किल होगा। अपने जज्बात पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता। आपको गुस्सा आएगा, आपको टेंशन होगी, लेकिन हमेशा याद रखें, गुस्सा अक्ल को खा जाता है। गुस्से में किए हुए फैसलों पर अक्सर बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन अगर आप मुसलसल प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आप लोगों के लिए आसान होता जाएगा। फिर आप देखेंगे कि लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होने लगेंगे। लोगों के साथ गुस्सा करने, फजूल बहस करने की आपकी आदत ख़त्म हो जाएगी। आपको गुस्सा आया ही नहीं करेगा। आप हमेशा पुरसकून रहा करेंगे। आप मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में भी पैनिक नहीं होंगे। आपके हाथ पांव नहीं फूलेंगे। आप जज्बाती नहीं होंगे।
بلکہ آپ کے جذبات مکمل طور پر آپ کے کنٹرول میں ہوں گے۔ آپ کے خود پر اعتماد میں اضافہ ہوگا، آپ کو اندرونی خوشی اور سکون ملے گا۔ دوستو، ہمارے اندر یہ طاقت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ ہم اپنے جذبات کو قابو کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں آنے والے حالات پر، اچانک ہو جانے والے واقعات پر، حالات پر تو کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ان حالات میں ہم نے رد عمل کیا دینا ہے، اس پر ہمارا مکمل اختیار ہے۔ دوستو، جذبات کے ساتھ رد عمل دینے کے بجائے ہمیشہ دلیل کے ساتھ رد عمل دیں۔ ہمارے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ہم اپنے رسپونس کو، رد عمل کو چن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے صبر سے کام لینا پڑتا ہے، بڑی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ دوستو، کسی پر آیا ہوا غصہ تو زیادہ دیر تک نہیں رہتا، لیکن اس غصے کے دوران جو ہمارا برا رویہ ہوتا ہے، جو دکھ ہم کسی کو دے جاتے ہیں، اس کا پچھتاوا پھر ساری زندگی رہتا ہے۔ اور اپنے دل میں کسی کے لیے غصہ بھر کر رکھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے زہر تو ہم خود پی لیں، لیکن گمان یہ کریں کہ اس سے موت کسی دوسرے کی ہوگی۔ وہ جو اپنے آپ کو فتح کر لیتا ہے، اپنے غصے، اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھ جاتا ہے، اس آدمی سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے جس نے کئی ہزار جنگیں لڑی ہوں اور جیتی ہوں۔ دوستو، انسان کو اپنے غصے کی وجہ سے سزا نہیں ملتی، بلکہ انسان کو سزا ہی اس کا غصہ دیتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی کریں، اچھا سلوک کریں، اور اگر آپ خود خوش رہنا چاہتے ہیں تو پھر بھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، ان کی دل جوئی کریں، ان کا خیال رکھیں، آپ کو سچی خوشی ملے گی۔ دوستو، آخر پر صرف یہ 3 چیزیں ہی باقی رہتی ہیں، میٹر کرتی ہیں کہ آپ نے لوگوں میں کتنی محبتیں بانٹی، آپ نے کتنی نرم مزاجی اور اخلاق سے زندگی گزاری، اور آپ نے کتنے اچھے طریقے سے لوگوں کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو نظر انداز کیا۔ آپ ان چیزوں میں نہیں پڑے جو غیر ضروری تھیں، آپ نے اپنا راستہ کھوٹا نہیں کیا۔ دوستو، آپ کا مائنڈ ہی سب کچھ ہے، آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ بن جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ کر دکھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہے، جس سے آپ کو پیار ہے، اور جو کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اور اگر وہ کام آپ کو ابھی تک نہیں ملا، اگر آپ اس کام کو ابھی تک تلاش نہیں کر سکے تو ہمت نہ ہاریں، کوشش کرتے رہیں۔ اس دنیا میں کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے ہمارے، اس دنیا میں کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا سوائے ہمارے۔ اپنے خود کے راستے پر چل کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔